we had finished with the three friends of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. They were thrown into the blazing furnace because they refused to bow down to the structure. جلسه پیش تا اینجا خوندیم که شدرک، میشک و ابدنغو دچار یک مشکل شده بودن به خاطر اینکه قبول نکرده بودن که از اون فرمان پادشاه که تعظیم کردن در برابر مجسمه بود اون کار رو انجام نداده بودن و دچار دردسر شده بودن. We saw how they stood up for their faith, and we will see in maybe 2 chapters from now how Daniel also stands up for his faith. و ما دیدیم که چطوری روی ایمان خودشون ایستادن و ما تقریبا 2 باب دیگه خواهیم دید که دانیال هم همین کار رو انجام میده و روی ایمان خودش میسته. My apologies. In chapter 6 we will see that. در باب 6 این رو خواهیم دید. Well, we move on to chapter 4, and chapter 4 is about Nebuchadnezzar's second dream. در باب 4 درباره دومین خواب نبوکدنصر خواهیم خوند. We saw before that Nebuchadnezzar had a dream, and remember he wanted his enchanters and magicians to tell him the dream and then interpret it. And of course that was impossible, but through God's strength and wisdom, Daniel was able to do that and interpret the dream and tell the dream to the king. و دیدیم که در خواب اول نبوکدنصر از ساحره ها، افسونگرا و اون جادوگران خودش خواستش که خوابی که خودش دیده بود رو براش تعریف کنن و بعد تعبیرش کنن که فقط این کار رو با حکمت و خرد خداوند دانیال تونست انجام بده و خوابی که نبوکدنصر دیده بود رو براش گفت و بعد تعبیرش و تفسیرش رو هم براش انجام داد. Well, in chapter 4, we have this part where Nebuchadnezzar has another dream, and it's a dream about a very large, enormous tree. خب دومین خواب نبوکدنصر درباره یک درخت خیلی بزرگ و عظیمیه. And we're told as we read on that it basically provided shelter and food for all the animals, and they were able to rest under that tree. But at some point, the tree is told to be cut down. که می‌بینیم این در خواب این درخت یک پناهگاه و یک منبع غذاییه که همه حیوانات و همه میتونن ازش استفاده کنن، پناه بگیرن، منبع تغذیه کنن اونجا، ولی در یک جایی از خواب می‌بینیم که این درخت قطع میشه. Well, to spare you all the details of the dream, maybe you've already read it before, but we know that the king is very perplexed and he doesn't know what the dream means. و شاید حالا شما این خواب رو این که قسمت رو خونده باشید برای همین متوجه میشید که پادشاه خیلی متحیره و نمیدونه که معنی این خواب چی هستش. So of course Daniel, Belshazzar, is called to interpret the dream. پس طبیعتاً بلتشسر یا همون دانیال میاد که تعبیر کنه این خواب. And in the interpretation of this dream, we're told that Nebuchadnezzar is actually that large, great tree that's big and great. و در اصل میبینیم که در این خواب معنیش این میشه که خود نبوکدنصر این درخت بزرگ و عظیم بوده. And he would be cut down, and there would be left only a stump and roots in the ground. و میبینیم که خود نبوکدنصر هستش که قراره قطع بشه، یعنی نابود بشه و فقط ریشه ها و چیزهایی که در زمین باقی مونده ازش میمونه. And Nebuchadnezzar would live like an animal for, it says 7 times, but basically it means 7 years. که نبوکدنصر به مدت 7 سال مانند یک حیوان زندگی خواهد کرد. And he would acknowledge God as the Most High. و نبوکدنصر خداوند رو به عنوان یک خدای متعال خواهد شناخت. And the stump and the roots that were in the dream that represents that the kingdom would be restored. His kingdom would be restored. و اون ریشه ها و شاخه هایی که در زمین مونده نشان دهنده اینه که پادشاهی او دوباره احیا خواهد شد. Well, we know that Nebuchadnezzar's humiliation happens about 12 months later, so a year later. و می‌بینیم که این تحقیر شدن نبوکدنصر از 12 ماه بعد شروع میشه، 1 سال بعد شروع میشه. We're told in chapter 4, verse 30, he went out and he says, "Is not this great Babylon what I have built as the royal residence?"
می‌بینیم که در باب 4 آیه 30 این رو نوشته که آیا این بابل بزرگ نیست که من آن را به نیروی عظیم خویش چون خانه سلطنت خود ساختم؟ And he had become so proud of his kingdom, of how he had built it up. و می‌بینیم که خیلی نبوکدنصر مغرور میشه به اون چیزی که ساخته، اون بابلی که ساخته. Well, in fulfillment to the dream, he becomes insane. He becomes like an animal for about 7 years, and basically he disappears. و بر طبق این رویا، این خواب، عقل خودش رو از دست میده و مانند یک حیوان میشه و تقریبا ناپدید میشه دیگه اصلا. But at the end of it all, it's amazing how God restores him, and this king actually calls upon God. و در آخر میبینیم که خیلی جالبه که این خداوند دوباره این پادشاه رو احیا میکنه و دوباره این پادشاه خداوند رو صدا میکنه. I want to draw your attention to the last part of verse 36 into 37 of chapter 4. میخوام توجهتون رو به آیات 36 و 37 باب 4 جلب کنم. After he was restored, it says, I was restored to my throne and became even greater than before. Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven, because everything he does is right and all his ways are just, and those who walk in pride he is able to humble. در آیات 36 و 37 این رو میگه که در آن هنگام عقل من به من برگشت و به جهت جلال پادشاهی من فر و شکوه هم به من باز داده شد. و در آیه 37 میگه اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را می ستایم و تمجید و تکریم می کنم، زیرا همه کارهای او حق و راههایش عدل است. So basically, he was humbled in this way because he had become proud. میبینیم که از این طریق، از این راه نبوکدنصر فروتن میشه به خاطر اینکه از قبل خیلی مغرور بوده. And definitely, pride is a sin that Satan uses to destroy our faith. و میدونیم که غرور یک گناه هستش که شیطان از غرور استفاده میکنه تا ایمان ما رو ضعیف کنه. Sometimes, as a pastor or a professor or a church leader, we start becoming proud of ourselves in terms of our achievements and who we are, maybe our position. And we have a tendency of sometimes looking down upon people. But we know that that's pride setting into our lives. And Satan is using that. He's tempting us so that our faith will be destroyed. And God abhors pride. And so he, even in this situation, we see that it was a humbling experience for this king. And verse 37, I love what it says, those who walk in pride, he is able to humble. و ما میدونیم که الان هم به عنوان یک شبان، به عنوان یک معلم، به عنوان یک رهبر کلیسا ممکنه که نسبت به اون چیزهایی که به دست آوردیم یا نسبت به اون کسی که هستیم، اون جایگاهی که داریم مغرور بشیم و از یک نگاه از بالا به پایین داشته باشیم و به بقیه رو از بالا به پایین نگاه کنیم و این غروره که داره وارد زندگی ما میشه و شیطان داره از غرور استفاده میکنه تا ایمان ما رو نابود کنه. ولی میبینیم که خداوند همچون اینجا که از یک پروسه، یک روند فروتنسازی رو بر این پادشاه انجام داد به وسیله این کار که در آخر من آیه 37 رو خیلی دوست دارم که میگه او قادر است کسانی را که با تکبر رفتار میکنند پست گرداند. So he's not only there to humble us, but at the same time, for pagans, people who don't know God, that they would come to know him. و خداوند فقط در کنار ما حضور نداره که بخواد ما رو فروتن بسازه، بلکه خداوند حضور داره تا کسانی که خدا رو نمیشناسن هم به او ایمان بیارن و نام او رو بشناسن. Can anybody think of some examples of people in the Bible who were not believers and they came to know God? کسی میتونه مثالی توی ذهنش داره که شخصی توی کتاب مقدس باشه که خدا رو نشناسه ولی بعد، یعنی ایماندار نباشه ولی بعد خداشناس بشه، خدا رو بشناسه، ایماندار بشه؟ پولس. پاول. Okay, definitely, yeah. Any others? بله درسته. کس دیگه ای هست مد نظرتون مثال بزنید؟
Well, definitely there are many, but let me just mention a few. تعداد خیلی زیادی هستن، ولی بذارید من یک مقدار کمی رو به شما نشون بدم. We're told in Joshua 2:11, Rahab the prostitute later says, "For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below." Remember, she's the one who hid the two spies for Jericho, and she acknowledges God. در یوشع باب 2 آیه 11 راهاب رو میبینیم که Pastor, would you please go to next slide? Oh, yeah. راهاب رو میبینیم که در یوشع باب 2 آیه 11 اومده: خداوند خدای شما خدای آسمان در عالم بالا و خدای زمین در دنیای پایین است. میبینیم که راهاب کسی بود که اون دوتا جاسوس رو در خونه خودش پنهان کرده بود. Well, even in our passage here in Daniel 4:37, it says, "Now I, Nebuchadnezzar, praise and exalt and glorify the King of heaven." و بعد همینجا در کتاب دانیال نبوکدنصر رو میبینیم که میگه که حالا من که نبوکدنصر پادشاه هستم، پادشاه آسمان ها رو حمد و سپاس میگویم. On Jonah 3:5, we know it says the Ninevites believed God, and a fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. و در کتاب یونس نبی باب 3 آیه 5 میبینیم که مردم نینوا به خدا ایمان آوردن، همه روزه گرفتن و خرد و بزرگ به علامت توبه نمد پوشیدن. Isn't it amazing how in this chapter of chapter 4, God used a pagan king to turn back to who God is, and that in doing that, he humbled him and he was able to glorify God. و جالب نیستش براتون که یک خدا از یک پادشاهی که بی ایمانه، کافره، کسی که ایمان به خدا نداره، خداوند از این پادشاه استفاده میکنه و بعدش اون شخص رو فروتن میسازه تا نام خدا رو جلال بده. As we go into chapter 5, we're told that there's another incident that happens, but it involves a king named Belshazzar. خب اینجا در ادامه مجلس مهمانی هستش از یک شخصی، پادشاهی به نام بلشزر. And in Daniel 5, the king's name is Belshazzar. It sounds very similar to Daniel's Babylonian name, Belteshazzar, but a little different. که این اسم بلشزر با اسم بابلی دانیال خیلی مشابه هستش، شبیه هستش، ولی متفاوته. Well, in chapter 5, it's basically about King Belshazzar and the writing on the wall, but there's something that we need to see here to try to understand what's going on. باب 5 درباره این پادشاه بلشزر و نوشته رو دیوار هستش، ولی اینجا یک سری مطالب هستش که من به شما میخوام بگم که بفهمید قضیه از چه قراره. So up to this point, up to chapter 4, we've been talking about a Babylonian king named Nebuchadnezzar. And now in chapter 5, verse 1, we're introduced to a different Babylonian king named King Belshazzar. خب ما تا آخر باب 4 داشتیم راجع به یک پادشاه بابلی صحبت میکردیم به نام نبوکدنصر، اما از اول باب 5 راجع به یک پادشاه بابلی دیگه داره صحبت میکنه به نام بلشزر. Well, the question is, who was Belshazzar? اما سوال اینجاست که این بلشزر چه کسی بود؟ According to archaeology, there is something that helps us to understand the Babylonian history, and it's called the Babylonian Chronicles. بر طبق باستانشناسی، علم باستانشناسی، یک سری چیزها هستش که به ما کمک میکنه که تاریخ بابلی ها رو بهتر بفهمیم که به اونها میگن تواریخ بابل. And in the Babylonian Chronicles, this is basically what it looks like. This was an archaeological discovery, and it's written in their old ancient language called cuneiform. And as people translated it, it actually tells the names of the kings in order who reigned in Babylon. این تصویری که دیدید تصویری بود از چیزی که در طی باستانشناسی پیدا کردن و روی این سنگ نوشته‌ای که وجود داره به زبان خود بابلی ها، به زبان قدیمی خود بابلی ها نوشته شده و در اون اسم پادشاهان بابل به ترتیب نوشته شده. Well, we know in chapter 5, the last king for Babylon is this king written here, Belshazzar. و ما میدونیم که
Sorry, would you please repeat again? Yeah. We know in chapter 5, we're told that the last king who reigned in Babylon was Belshazzar. و بر اساس باب پنجم ما میدونیم که آخرین پادشاه بابل بلشزر بوده. But in this Babylonian chronicle, the last king that's recorded, according to archaeology, is not Belshazzar, but the name Nabonidus comes out. اما بر طبق این تکه سنگی که پیدا کردم و تاریخ بابل روش نوشته شده، آخرین پادشاه اسمش نبونعید اومده. So it's very odd that in the Babylonian chronicle, the archaeological discovery, we found Nabonidus as the last name, but here in the biblical account, we have the name Belshazzar. و There's خیلی no one named Belshazzar written in the Babylonian chronicle. و جالبیش اینه که توی کتاب مقدس نوشته آخرین پادشاه بلشزر بوده، ولی توی این چیزی که پیدا شده از تاریخ بابلی ها هیچ اسمی از بلشزر برده نشده و آخرین پادشاه نبونعید اومده. Well, one of the biblical scholars, his name is Donald Wiseman, he pointed out that possibly, is it possible that the king was out of town in Tema? Because a lot of the historical documents talk about this Nabonidus going to a town in Tema. و یک مفسر کتاب مقدسی به نام دونالد وایزمن اشاره به این کرده که پادشاه خارج از شهر در شهری به اسم تیما که توی عربستان هستش در شهری به اسم تیما بوده، چون خیلی اسناد زیادی وجود داره که به ما نشون میده که پادشاه همش به این شهر تیما در عربستان سفر میکرده. Well, how can we come to understand this very odd kind of interpretation? ولی این چه کمکی به ما میکنه تا بتونیم این قسمت عجیب رو بخوایم تفسیر کنیم؟ Who was Belshazzar? So, who was he? خب پس بلشزر چه کسی بود؟ The most feasible explanation to this was that he was the son of Nabonidus. محتمل ترین توضیحی که میتونیم براش بدیم اینه که اون بلشزر پسر نبونعید بوده. And Belshazzar was probably the co-regent of Babylon. So when you are a co-regent, you are ruling in place of the king who is not there at the moment. که بلشزر به عنوان مثال به قول معروف جانشین پادشاه بوده، یعنی اینکه زمانی که پادشاه در اون قسمت در سرزمین حکرانی خودش نبوده، جانشینش یا اون دستیارش می اومده و جای پادشاه حکرانی میکرده. So he has been put on the throne in the king's absence while the king was not there. پس زمانی که پادشاه غایب بوده و یا نبوده در سرزمین، بلشزر بوده که می اومده روی تخت سلطنت میشسته. But because he was not officially the king, he is not written down in the Babylonian Chronicles that they found in archaeology. اما چون رسما به عنوان یک پادشاه محسوب نمی شده، قانونا یک پادشاه نبوده، برای همین اسمش توی اون تکه‌ای که در باستان شناسی پیدا شده اسمش اونجا ثبت نشده. So, according to the archaeological discoveries, there is some historical documents that tell us about this king Nabonidus. و بر طبق این تکه باستان شناسی که کشف شده خیلی اسنادی وجود داره درباره نبونعید. But he really liked this god who was a moon god named Sin. که یک خدای یک بتی رو دوست داشته، خدای ماه بوده اسمش، که بهش اسمش بوده گناه. So the conclusion people have come to is that Nabonidus possibly wanted to increase the worship of Sin, who was the moon god, but it was disliked by the priests of Marduk, where he was at the time. So he left for Tema in Saudi Arabia, and he left Belshazzar as co-regent. پس چیزی که وجود داره و به هم فکری که رسیدن مفسرین درباره این قضیه اینه که احتمالاً نبونعید میخواسته که این پرستش این گناه اسم همون بت بوده، اسم همون خداه بوده که خدای ماه بوده، میخواسته این رو انجام بده، میخواسته این رو افزایش بده، ولی چون مورد علاقه کاهنان مردوک نبوده که در اون زمان در بابل بودن، برای همین میره به یک شهری در عربستان سعودی به اسم تیما و اونجا ساکن میشه
یا میمونه و بلشازر در جای خودش به عنوان جانشین سلطنت میکنه. This view can possibly be strengthened because later, when we see at the end of chapter 5, Daniel is able to interpret the writing on the wall. این قضیه از اینجا قوت میگیره، این احتمالی که راجبش صحبت کردیم اینجا قوت میگیره که در آخر باب 5 دانیال وقتی که نوشته روی دیوار رو تفسیر میکنه. And it says here, verses 5 and following, Daniel 5, 5 to 7, and I'll read towards the end. King said, whoever reads this writing and tells me what it means will be clothed in purple and have a gold chain placed around his neck. He will be made the third highest ruler in the kingdom. که اینجا در دانیال باب 5 آیات 5 تا 7 رو میخونیم. قسمت آخرش از آیه 7، وسطای آیه 7 میخونم. هر کس این نوشته رو بخواند و معنی آن رو برای من بگوید، لباسهای ارغوانی بر او خواهم پوشانید، طوق زرین بر گردنش خواهم انداخت و او را حاکم سوم مملکت خود خواهم گردانید. Well, it wouldn't make sense if we saw that King Belshazzar was first in command, so first ruler, and then Daniel, as for interpreting later, became the third highest ruler. Or who was second in command then? That doesn't make sense. So, in this order, then, it would only make sense that even as we look at the Babylonian Chronicle, that Nabonidus was probably the first ruler. That made King Nebuchadnezzar the second ruler, and thereby he has the authority to say, whoever interprets the writing on the wall, I will make them the third highest ruler. پس اینجا اگر که ما بلشازر رو به عنوان پادشاه اصلی در نظر می گرفتیم، اگر این متن رو می خوندیم و وقتی که بلشازر میگه او را حاکم سوم مملکت می کنم، پس اگر بلشازر حاکم اول باشه و دانیال بشه حاکم سوم، اون وقت این سوال پیش میاد که خب پس حاکم دوم کی بوده؟ پس این احتمال قوت میگیره که بلشازر خودش دومین حاکم بوده، جانشین پادشاه بوده و این قدرت رو داشته که کسی که این خواب رو تفسیر کنه به عنوان سومین حاکم بهش این حکم رو بده. So some of you may be looking at chapter 5, verse 2 and chapter 5, verse 11. Sorry. Some people may be looking at chapter 5, verse 2 and chapter 5, verse 11. بعضیا ممکنه که به باب 5 آیه 2 و باب 5 آیه 11 نگاه کنن. It makes reference to the fact that Belshazzar's father was Nebuchadnezzar. که به این اشاره میکنه که پدر بلشازر نبوکدنصر هستش. But we know that it was not directly his father, but rather it was an esteemed title to use such a great king and call him my father. و میدونیم که این به معنی پدر به قول معروف پدر خونی یا پدر مستقیمش نبوده، به خاطر اینکه نبوکدنصر یک پادشاه بزرگ بوده و به صورت میشه گفت خاندانی، به خاطر اینکه یک پادشاه بزرگ بوده میگیم که اون مثلا اون رو به عنوان پدر خودش مثال میزنه. So we definitely cannot say that Belshazzar was King Nebuchadnezzar's son, but rather, as we saw in the archaeological discovery, Nebuchadnezzar is written, but also Nebuchadnezzar, after him, later it's also written Nabonidus as the last king of Babylon. So Nebuchadnezzar, again, the title is an esteemed title, and many people would use that one esteemed king's name to say that he was his father. پس 100% این شکلی نبوده که نبوکدنصر به عنوان پدر بلشازر بوده باشه و این یک لقبی بوده که مثلا استفاده میکردن به خاطر اینکه یک پادشاه بزرگی بوده و به خاطر اینکه بگن از نسل اون هستن، به عنوان اون رو به عنوان پدر معرفی میکردن که مثلا این پدر از پدر من هستش و این منظور پدر واقعیشون نبوده. Having said that, we're told that Belshazzar holds this great banquet, for his nobles, and he brings out these holy vessels, these cups, and all these things that were taken from the Jerusalem temple. و بعد میبینیم که بلشازر دستور میده که همه اون جامهای طلا و نقره‌ای که پدرش یعنی همون نبوکدنصر از اورشلیم برده بوده رو بیاره و اونها رو بیارن بیرون.
And as he's having his feast and his banquet, we're told that a human hand appears and begins to write on the wall words that cannot be recognized. و همینطور که این اتفاق میافتاده اونها داشتن بیرون می آوردن، میبینن که نوشته های نوشته میشه روی دیوار و این نوشته ها قابل خوندن نبودن. Well, people are shocked and surprised because not only do they not understand what it says, but to have a human hand appear and write on a wall, that's something that's the supernatural. و پادشاه خیلی وحشت زده میشه به خاطر اینکه نه تنها نمیتونسته بخونه که اون نوشته چی داره مینویسه، بلکه یک دستی ظاهر شده بود و داشت این نوشته ها رو مینوشت و این خیلی مافوق طبیعه بوده همچین اتفاقی. And we have these interesting words that come onto the wall where it says, Mene, Mene, Tekel, Parsin. و این کلمات بر روی دیوان آشکار شده بود که به معنی منه، تکل و پرس. These are words that were very confusing to people because they didn't know what it meant. که اینها کلمات خیلی گیج کننده ای هستن برای مردم چون که معنیشون رو نمیدونن. Well, in these words, Daniel is called to interpret, and this is the interpretation that comes about. اینها کلماتی هستش که روی دیوار اومده و معنیشون رو میبینیم که تفسیرشون رو میبینیم که جلوش نوشته شده. Well, it says mene, mene, tekel, parsin, but if you were to break down the wording itself, it basically means that mene is God has numbered the days of your reign and brought it to an end. Tekel, you have been weighed on the scales and found wanting. And Perez, your kingdom is divided and given to the Medes and Persians. منا یعنی خدا روزهای سلطنت تو رو شمرده و آن را به پایان رسانیده است. ثقیل یعنی در ترازو وزن شده و ناقص برآمدی. فرسین یعنی سلطنت تو تقسیم گشته و به مادی ها و فارسی ها داده شده است. Isn't it interesting how God intervenes in the lives of pagans as well? It's not just these are my people, but also he intervenes as we see later in Jonah, he intervenes and wants the people of Nineveh to repent. But here, as we just saw the enormous tree and how God intervened in the life of Nebuchadnezzar, and here again, he intervenes in the life of Belshazzar to tell him that his days are numbered and he will be overtaken by the Persians and the Medes. جالبه براتون که ببینید که خدا نه تنها فقط برای قوم خودش بلکه در افرادی که بی ایمان هستن، کافر هستن یا بی خدا هستن هم هستش و همونطوری که به طور مثال یونس رو فرستاد تا مردم نینوا توبه کنن و ایمان بیارن، اینجا در خواب به نبوکدنصر میبینیم که پیغامی میده و اینجا باز برای بلشزر هم پیغامی داره و میگه که روزهای تو رو به پایانه و سلطنت تو به دست مادها و فارسها سپرده خواهد شد. Well, after that interpretation, we're told that Daniel is rewarded, and he is definitely, as it was said, he's told that he's to be made the third highest ruler, clothed in purple, and put gold chain around his neck, and he becomes third in command of the entire nation. و بعد از اینکه دانیال این خواب رو تعبیر میکنه و تفسیر میکنه، جایزه بهش تعلق میگیره که همون جامعه‌ای که بر تنش میکنه، اون طوق طلایی که بر گردنش میندازه و همونطوری که گفته بود سومین حاکم بابل میشه. Well, in fulfillment, what was said, Babylon is definitely conquered by Darius the Mede in about 539 BC. 539 BC, that's when Babylon fell. Babylonia fell. و میدونیم که بابل کاملا شکست میخوره توسط داریوش در سال 539 قبل از میلاد. Well, look what it says towards the end of chapter 5, the last verses, verse 30 and 31. It says, that very night, Belshazzar, king of the Babylonians, was slain, and Darius the Mede took over the kingdom at the age of 62. ببینیم که در آخر باب 5 چطور تمام میشه. باب 5 آیات 30 و 31. همان شب بلشزر پادشاه کلدانیان کشته شد
و داریوش مادی که نزدیک به 62 سال داشت به حکومت رسید. Well, Darius the Mede was a king who seems to have ruled over the Median Empire and also the Persian Empire at the time. و داریوش مادی که 62 ساله بود وقتی به سلطنت رسید هم پادشاه مادها بود و هم در عین حال پادشاه فارس ها. So in chapter 5, verse 31, it says Darius the Mede. And then in chapter 6, verse 1, as we'll see in a little bit, it says it pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom. And then in 628, it says Daniel prospered during the reign of Darius and the reign of Cyrus the Persian. So at this time, it's Darius who went in and seems to have maybe, I know credit is given to Cyrus of Persia for overtaking Babylon, but he seems to have been, Darius the Mede seems to have been a leader king who went in and in some way helped destroy Babylon. پس همونطور که میبینیم در باب 6 در آخر باب 5 که نوشته شده درباره داریوش مادی نوشته شده. بعد در ادامه نوشته داریوش تصمیم گرفت که 120 والی در سراسر مملکت خود مقرر نماید و در آخر بنابراین دانیال در زمان سلطنت داریوش و کوروش فارسی موفق و کامیاب بود. چیزی که هستش اینه که این شکلی هستش که ما اعتبار شکست دادن بابل رو بیشتر به نام کوروش ثبت کردیم و این اعتبار رو بهش میدیم، ولی بیشتر به نظر میرسه که داریوش اول به عنوان یک رهبر رفت جلو و بعد کوروش اضافه شد و به قول معروف بابل کاملا شکست خورد. So Daniel 6:28 tells us that it was kind of a transitional time. Daniel was there during the reign of when Darius came in and also when Cyrus the Persian was there as well. پس دانیال باب 6 آیه 28 به ما میگه که به قول معروف دانیال هم در زمان سلطنت داریوش اونجا بود و هم در زمان کوروش. Well, not only that, we see in chapter 6 now Daniel's faith is challenged. اما در باب 6 همچنین درباره ایمان دانیال میخونیم که دچار چالش میشه. Daniel chapter 6 is about the famous Daniel in the lion's den passage. باب 6 یکی از باب‌های محبوب و مورد علاقه درباره دانیال هستش. Well, let's continue on in our time together. بیایم ادامه بدیم درسمون رو. As we go into chapter 6, as I said, this is the famous passage where Daniel is thrown into the lion's den. اینجا باب 6 درباره اینه که دانیال به چاه شیران میفته. But there's a lot of parallel between Daniel 3 and Daniel 6 in the sense that their faith is challenged. و خیلی مشابهات در باب 3 و باب 6 کتاب دانیال وجود داره چون که ایمانشون به چالش میفته. Both chapters talk about how the individuals stood up for their faith. هم باب 3 هم باب 6 درباره این صحبت میکنه که چگونه بر روی ایمانشون ایستادگی کردن. So chapter 6 now is an incident that takes place during Persian rule. باب 6 دانیال باب 6 این اتفاقی که میفته در زمان حکمرانی امپراتوری فارس اتفاق افتاده. On chapter 6 verse 2 we're told that there were 3 administrators of which one was Daniel. در باب 6 آیه 2 میگه که 3 تا وزیر وجود داشته که یکیشون دانیال بوده. So you can imagine here's this foreigner who has now climbed the ladder and he has become very well known, and of course the administration probably got jealous of Daniel because he was a high-ranking official. و میبینیم که اینجا یک شخص خارجی در دربار که یک شخص خارجی هستش اومده و یک رتبه خیلی بالا رو در دربار داره که وزیر سوم یکی از وزیرها هستش. I'm sure within the Babylonian court there were Babylonians themselves, there were Persians, there a mixture of different people of different races there.
و من مطمئنم که یک ترکیبی از افراد مختلفی در دربار وجود داشته، از پارسی ها وجود داشته، از خود بابلی ها وجود داشته و افراد مختلفی بودن. But it's interesting in verse 4, it says the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. و جالبه که در آیه 4 میگه که این وزیران و افراد دنبال یک راهی بودن که بیان یک شکایتی، یک دلیلی برای دانیال پیدا کنن، یک بهونه‌ای برای دانیال پیدا کنن، اما هیچ چیزی نتونستن پیدا کنن. So they looked for a way to bring about his downfall, and what other way than to destroy or try to destroy him by his faith. و دنبال یک راهی بودن که اون رو به پایین بکشونن، دانیال رو به پایین بکشونن و هیچ راهی بهتر از این پیدا نکردن که بخوان ایمانش رو از بین ببرن. Well, look what it says. The royal administrators, the prefects, satraps, advisors, governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. و در باب 6 آیه 7 میبینیم که میگه تمام وزرای مملکت و والیها و مشاوران و حکام با هم Well, we know, مشورت کردند که پادشاه حکمی صادر فرماید و در آن منع کند تا 30 روز هر کس به غیر از داریوش پادشاه از خدایی یا انسانی حاجتی درخواست به نمایت در چاه شیران انداخته شود. well, that we know that they lied because it says that all these individuals have all agreed, but we know that we just saw before that Daniel was one of the three administrators, and now it says that the royal administrators were all in this together and they all agreed, but Daniel obviously wasn't in agreement with this. It was to trap him, so they all lied. پس می‌بینیم که اینجا اینا همشون دروغ گفتن، چرا که نوشته تمام وزرای مملکت، والیها و مشاوران و حکام، در صورتی که دانیال خودش یکی از وزیرها بوده. چه شکلی پس نوشته شده که تمام وزرای مملکت با هم مشورت کردن و این حکم صادر شده؟ پس دانیال خارج از این حکم بوده، خارج از این مشورت بوده و این وزرا اینها همه دروغ گفتن. So as I just said, chapter 3 and chapter 6 seem to be in parallel in the sense that both are talking about the fact that they stood up for their faith. پس همونطور که گفتم دانیال باب 3 و دانیال باب 6 با هم مشابه هستن از این لحاظ که هر دو درباره ایستادن برای ایمان اون شخص صحبت میکنه. Well, in chapter 6, it's for 30 days, pray only to the king, not to any god or man, and the king agreed to it. در باب 6 خوندیم که 30 روز نباید هیچ دعایی انجام بشه بر خدا و پادشاه موافقت کرد با این موضوع. I love what it says in chapter 6, verse 10, that it was basically his regular custom. با آیه 10 رو خیلی دوست دارم چون یک سنت خیلی معمولی بود. It says in verse 10, Daniel learned that the decree had been published. He went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to God. So basically, he knew the decree, yet he continued to do it because that was how he demonstrated his faith in God. و در آیه 10 این رو نوشته، باب 6 آیه 10، که چون دانیال فهمید که این نوشته امضا شده به سرای خود رفت که پنجره بالاخانه آن رو به اورشلیم گشوده میشد. طبق عادت گذشته روزی 3 بار زانو میزد و نزد خدای خیش دعا و شکرگزاری میکرد و با وجودی که دانیال این رو متوجه شده بود که این همچین حکمی اومده، ولی باز طبق عادت خودش، طبق اون سنت خودش اون کار رو انجام میداد، چون این شکلی بود که دانیال ایمان خودش رو نشون میداد. We know that the king favored Daniel, and although he tried his best, he knew that the decree that he had made couldn't be reversed. And so, unfortunately, Daniel was thrown into the lion's den. میدونیم که پادشاه خیلی دانیال رو دوست داشت، مورد علاقه دانیال شخص مورد علاقهش بود و با وجود اینکه سعی کرد که اون حکم رو برگردونه، ولی خب نتونست و دانیال به چاه شیران انداخته شد. Well, the next day, the reverse happens, and Daniel is saved, and the false accusers and their families are thrown into the lion's den.
و روز بعدش دیدیم که دانیال زنده اومد بیرون و اون کسانی که بهش اتهام زده بودن و خانواده هاشون به چاه شیران افتادن. But the amazing thing about this, and again, we see a parallel between chapter 3 and chapter 6, is that much in the same way that these three friends were thrown into the burning furnace and they weren't harmed at all or they weren't burned at all. Not one of their hair on their heads was singed, the robes were not scorched. Much the same way, Daniel is thrown in and he is not, no wound was found on him, as it says in 623. و چیز خیلی جالبی که اتفاق میفته اینه که در باب 3 شدرک میشک ابدنغو 3 تا دوست بودن که در کوره آتش میفتن ولی هیچ آسیبی بهشون نمیرسه، حتی مویی از اونها سوخته نمیشه. و در باب 6 میبینیم که دانیال هم همین اتفاق میفته و هیچ زخمی بر بدن دانیال ایجاد نمیشه و سالم میاد بیرون. I believe the message of God's redemption, how he saves those who are so faithful to him, God saves them. That message of faith is definitely permeating throughout this book. و این پیام نجات بخش خداونده که کسانی که به او ایمان دارن و کسانی که به او وفادار میمونن خداوند چه شکلی اونها رو نجات میبخشه و این پیامی هستش که در کتاب تکرار شده. So then throughout this book so far in the first 6 chapters, we see kind of a pattern that's here. توی این قسمت تا باب 6 میبینیم که یک الگویی اتفاق افتاده. Well, according to these different biblical scholars, they say it this way: a clear pattern is evident in these chapters. An event takes place, a dream, fiery furnace, handwriting on the wall, and perhaps an interpretation is given. میبینیم که بر طبق نظر مفسرین این شکلی نوشته شده که یک الگویی در این بابها تا باب 6 اتفاق میفته که یک اتفاقی میفته، حالا این اتفاق یک رویای، یک کوره آتشین نوشته رو دیوار و بعدش شاید یک تعبیری هم، یک تفسیری هم وجود داشته باشه. And in doing this, we see these different reactions that seem to be similar throughout. و بعدش یک سری واکنش های مختلفی رو میبینیم. So the kings, for each of the incidents, they express faith in Daniel's God. Look what it says after the tree, that the dream incident, God of gods. He is the God of gods. In chapter 434, he is the most high God. In 626 now, the living God, enduring forever. So God's name is revered and it's uplifted by the kings. و میبینیم که بعد از هر کدوم از این اتفاقاتی که میفته تا باب 6 پادشاهی که در اون اتفاق بوده به خدای دانیال ایمان میاره یا اون ایمان خودش رو نشون میده. مثلا در باب 2 آیه 47 پادشاه میگه خدای خدایان، باب 4 آیه 34 میگه خدای متعال، باب 6 آیه 26 میگه خدای زنده که تا ابد ماندگار هستش. In chapter 329, the king issues a decree that no one speak against this God of Daniel. در باب 3 آیه 29 پادشاه یک حکمی صادر میکنه که هیچ کس حق صحبت کردن علیه خدای دانیال رو نداره. I'm sorry, not of Daniel, of the three friends when they're thrown after they were retrieved from the burning furnace. که البته درباره دانیال نبود، درباره اون 3 تا دوستی بودش که در کوره افتادن و قرار شد کسی علیه خدای اونها صحبت نکنه. In 626, this chapter, it says the king orders everyone to tremble and fear before the God of Daniel. و در باب 6 آیه 26 پادشاه دستور میده که همه در برابر خدای دانیال بلرزن و بترسن. So it's amazing how through these incidents, God's name is made known to this pagan king and to the nation. و خیلی جالبه که در تمام این اتفاقات نام خدا هستش که توسط این پادشاهان شناخته میشه و توسط کل اون امتها. And that was his purpose, his plan, that he would be made known even during this time when they were in exile. و این هدف خداوند بوده که اسم خدا شناخته بشه حتی در دورانی که خود قوم یهودا در تبعید هستن. As I mentioned at the beginning, starting this book, chapters 1 to 6 is very different when compared to chapter 7 to 12. همونطوری که اول این کتاب بهتون گفتم از باب 1 تا 6 خیلی متفاوت هستش از باب 7 تا 12.
Chapter 7 to 12 now focuses more on apocalyptic literature, which is also known as revelatory literature. که این قسمت 7 تا 12 بیشتر ادبیات آخر زمانی داره یا به مکاشفه‌ای هم معروف هستش. And as was mentioned, the focus of the person addressed is different. So it's definitely Daniel writing, but in this latter part, second part of Daniel, it's now more personal, where he uses first person singular. So I received a vision. I did this. I did that. و حتی نوشتن این قسمت هم یعنی از باب 7 تا 12 هم متفاوت هستش، طوری که به صورت شخصی انگار نوشته شده. همه کتاب رو دانیال نوشته ولی از 7 تا 12 به صورت اول شخص مفرد نوشته شده. یعنی من این کار رو کردم، من این رو تجربه کردم. It's interesting, in chapter 7, we're given a vision that Daniel has of 4 beasts. که در باب 7 راجع به خواب دانیال درباره 4 تا حیوان یا 4 وحش می‌بینیم. And these 4 beasts, this vision that he has, it's about 4 beasts that come out of the great sea, and the vision disturbed him. و راجع به این هستش که این 4 تا حیوان از دریا بیرون میان و باعث آزرده خاطر شدن دانیال میشن. But it's interesting to note that this vision, one scholar has said possibly it was taken from Hosea 13, 7 to 8, because the same beasts are mentioned in Hosea, as it says, so I will lurk, I will come upon them like a lion, like a leopard, I will lurk by the path, like a bear robbed of her cubs, I will attack them and rip them open, like a lion, I will devour them, a wild animal will tear them apart. و یک مفسر کتاب مقدسی گفته که احتمالاً این قسمت از کتاب هوشع باب 13 آیات 7 تا 8 گرفته شده، چون که حیوانات یا همون وحش هایی که توش هستش همانند همین رویا هستش. نوشته شده پس من مثل شیری بر شما حمله می آورم و مانند پلنگی بر سر راهتان در کمین می نشینم، همچون خرسی که به چوچه هایش ربوده شده باشند بر شما حمله می کنم، پرده دلتان را می درم، مثل شیری شما را می بلعم و حیوانات وحشی شما را می درند. Well, in the 4 beasts basically represent the 4 kingdoms that would rise from the earth. And the beast, a description of is given in verses 7, in chapter 7, 19 to 20. که اینجا این 4 تا حیوان یا 4 تا وحشی که راجبش صحبت میکنه راجب 4 تا پادشاهی که روی زمین وجود داره، که روی زمین این پادشاهی ها شروع به کاراشون میکنن صحبت میکنه. So keep in mind that apocalyptic literature, as we see also in the book of Revelation, it's different kind of literature that talks about beasts and horns and just different things that are happening. And it's difficult sometimes to try to interpret what it means. و یادتون هستش که وقتی گفتیم راجع به ادبیات مکاشفه‌ای صحبت میشه، ادبیات مکاشفه‌ای دقیقاً مثل کتاب مکاشفه یک مقدار متنش متفاوته، راجع به یک موجودات عجیب غریب صحبت میکنه یا اتفاقات دیگه میفته که توضیح دادن و تفسیر کردنشون یک مقداری سخته. But the interpretation that we get from this is that the 4th kingdom out of the 4 will be powerful, and there are 10 horns that are there, and these represent the 10 kings from this kingdom. Can you repeat the last sentence? That there are 10 horns, and that there will be 10 kings that come from this kingdom. چیزی که اینجا هستش این هستش که چهارمین حیوان که چهارمین پادشاهی رو نشون میده از همه قدرتمندتره و 10 تا پادشاه 10 kings comes 10 from 10 kings from this kingdom. So the 10 horns represent 10 kingdoms. و این 10 تا شاخ نشان دهنده 10 تا پادشاه هستش در خواب. I'm trying to understand how difficult this must be, because interpreting apocalyptic literature is difficult enough. And now I'm asking Ali to translate this from English into Persian and to be able to explain it. خب من میدونم که این خودش ادبیات مکاشفه‌ای به خودی خود سخت هستش که بخواد
آدم متوجه بشه و حالا من دارم از انگلیسی به فارسی برای شما توضیح میدم که این یه خورده حتی مشکل ترش هم میکنه. Well, definitely the vision in chapter 7 is referring to one of the horns being the Antichrist, and that the God and Messiah over all will rule over all things above this Antichrist. و این خواب رویای باب 7 راجع به یکی از اینها راجع به ضد مسیح داره صحبت میکنه و خود مسیح و خداوند که بر خود ضد مسیح و بر همه چیز سلطنت میکنن. Well, chapter 2 and chapter 7 seem to have a lot of similarities together. باب 7 و باب 2 خیلی با هم مشابهات، چیزهای شبیه به هم دارن. And people have tried to interpret it in light of the fact that in chapter 2 it talks about a statue, but now it's talking about an animal in chapter 7, and that the head of gold, which represented Babylon, is actually the lion. The chest and the arms of silver, which is Persia, is now represented as the bear. The belly and the thighs of bronze, which is Greece, is represented as the leopard. And the legs and the iron of Rome is now the terrifying, frightening beast. که اینجا اینها رو با هم دیگه مقایسه کردن. باب 2 راجع به یک مجسمه داشت صحبت میکرد و باب 7 راجع به حیوانات، که اینجا میگفتن سر طلا در باب 2 که سر مجسمه از طلا بود راجع به بابل صحبت میکردن، میگن همون شیر هستش. سینه و بازوها که راجع به امپراتوری فارس بود که همون خرس هستش. شکم و رانها که درباره یونان صحبت میکرد پلنگ هستش و پاها که روم بود همون حیوانات ترسناک. Chapter 7 seems to be highly messianic. باب 7 خیلی مسیحایی هستش، یعنی درباره عیسی مسیح صحبت میکنه. In the book of Ezekiel, we saw this phrase before, son of man, but we know that that phrase in Ezekiel was not used in reference to Jesus. در کتاب حزقیال ما کلمه پسر انسان را زیاد دیدیم، ولی یادمون هستش که اون کلمه پسر انسان، عبارت پسر انسان مربوط به عیسی مسیح نمیشد. But here in Daniel 7:13, son of man is used in reference to Jesus, especially as we look at it in the context and also the way it's used in the New Testament. ولی اینجا در باب 7 آیه 13 کلمه پسر انسان دقیقاً به عیسی مسیح اشاره داره با توجه به متن و با توجه به استفاده‌ای که در عهد جدید ازش شده. It says, in my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. He approached the Ancient of Days and was led into his presence. Would you please go to next slide? دانیال 7:13 میگه در خواب موجودی را دیدم که شبیه پسر انسان بود. او بر ابرهای آسمان آمد و به حضور موجود ازلی رفت. Then we have the other verses found in Matthew, whether it's 12:32 or 12:40, 20:28, where it references the Son of Man, and we know, Lord, we know that that is in reference to the Son of Man of Jesus that it's been referring to. و همونطور که در متی باب 12:32، متی باب 12:40، متی باب 20 آیه 28 اشاره کرده به پسر انسان، ما میدونیم که همه اینها اشاره داره به عیسی مسیح. So this latter part of Daniel, chapter 7, all the way to the end, is talking about all these different prophecies that are coming out, and it's mixed together with eschatology, so the end times, also about messianism of Jesus as being supreme ruler, and all the things that will unfold in between. و از اینجا از باب 7 به آخر تا آخر کتاب دانیال راجع به پیشگویی هایی هستش که در آخر زمان اتفاق میفته، پیشگویی های آخر زمانی هستش و درباره حکمرانی عیسی مسیح، پادشاهی عیسی مسیح صحبت میکنه و اتفاقاتی که این مابین میفته. So then chapter 8 is basically another vision that's given about how the Grecian Empire will take over the Persian Empire. در باب 8 راجع به این پیشگویی صحبت میکنه که امپراتوری یونان امپراتوری فارس رو میگیره. And in this vision, basically it's a he-goat versus the ram, and it's talking about Alexander the Great versus Persia. که اینجا درباره یک بز نر هستش، اونجا تو ترجمه اشتباه اومده، یک بز نر در برابر یک قوچه که منظور از بز نر اسکندر کبیر، قوچ
امپراتوری فارس هستش. And we know that according to history, it's Alexander the Great in approximately 300 or 333 BC when he expands his kingdom and he does take over the Persian Empire. که همونطور که میدونیم حدود سال 300 قبل از میلاد اسکندر کبیر تونستش که امپراتوری فارس رو بگیره. Chapter 9 is basically about Daniel's prayer and his vision of 70 weeks. باب 9 راجب دعای دانیال و رویای دانیال درباره 70 هفته هست. And as we look at this, it's talking about, again, very obscure kind of language about 77s, which refers to the return of the people from exile, the rebuilding of the temple in Jerusalem, and 62 sevens, which refers to the period between restoration and the Messiah's coming to Israel, and the final 7, which refers to the death of the Messiah and the temple desecration. Now, people have tried to play around with all these 7 sevens or all these different 7s, and people have come to different interpretations of it, but it seems to be that in the symbolism of it, it's definitely referring to the Messiah in the end will be ruler over all things, and yes, it's talking about the desecration of that temple that would happen. خب اینجا در مورد 70 هفته که دانیال نوشته شده 7 هفته به بازگشت مردم از تبعید، بازسازی معبد و اورشلیم اشاره داره. 62 هفته به دوره بین احیا و شفا و آمدن مسیح به اسرائیل اشاره داره و هفته آخر به مرگ مسیح و بی‌حرمتی معبد اشاره داره. اما خیلی ها اومدن با این 70 هفته دانیال تفسیرها و چیزهای مختلفی رو گفتن، اما در آخر اون چیزی که از لحاظ سمبولیک، از لحاظ نمادین بخوایم تفسیر کنیم، این 70 هفته اشاره به پادشاهی عیسی مسیح بر تمام زمین خواهد بود و همچنین اشاره به بازسازی معبد و اورشلیم. So the final 7 is not mentioned until verse 27, and some believe or some hold that it was possibly fulfilled during Christ's earthly ministry in the years immediately following. So again, it's one of those apocalyptic literature interpretations that become very, very difficult and convoluted to try to interpret. و قسمت آخر که هفته آخر که تا آخرین آیه باب 9 بهش اشاره نشده، خیلی ها معتقد به این هستن که زمانی که عیسی مسیح روی زمین بود و مرد، این هفته آخر کامل شد، انجام شد. ولی باز هم میگم خیلی متن راجب آخر زمانه که ادبیات مکاشفه‌ایه و خیلی سخته که ما بخوایم یک تفسیری از این به دست بیاریم. Amidst all that, he talks about the restoration part and coming of the anointed one. And this is basically one scholar's interpretation that I wanted to show you. So some people believe that on this whole 77s that are mentioned, that the first 7s represents the restoration of Jerusalem that will happen. And then the 62 7s represents the coming of the anointed one, which is Jesus. And then the last 7 refers to the covenant and desolation in the end. So Daniel 77s. که اینجا از یک مفسر کتاب مقدسی، از کتاب تفسیر کلام نبوتی، این تفسیر رو برای شما آورده که 70 هفته دانیال به چه معنی هستش، که 7 هفته اول رو احیا شدن اورشلیم، 62 هفته بعدش رو اومدن مسیح موعود که همون عیسی مسیح باشه و هفته آخر عهد، ویرانی و پایان. Well, throughout these visions of apocalyptic literature that are given, there's certain talk about the abomination that causes desolation that keeps coming up. So in Daniel 9:27, it says, at the temple he will set up an abomination that causes desolation. In Daniel 11:31, then they will set up the abomination that causes desolation. And then in Daniel 12:11, again, it says, from that time that daily sacrifice is abolished and the abomination that causes desolation is set up, there will be 1,290 days.
و در همه این تفسیرها، در همه این پیشگویی‌ها و این چیزهایی که صحبت میکنه دانیال راجبش، یک چیزی اومده به اسم مکروه ویرانگر در کتاب اومده که مثلا در دانیال 9:27 نوشته این پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفته‌ای میبندد، اما وقتی نصف این مدت بگذرد مانع تقدیم قربانی‌ها و هدایا میشود. بعد این مکروه ویرانگر عبادتگاه را نجس میسازد، ولی سرانجام آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش میآید. یا و عساکرش عبادتگاه را آلوده میسازند، او مانع اجرای قربانی‌های روزانه میشود و مکروه ویرانگر را در عبادتگاه خدا قرار میدهد. یا از وقتی که قربانی‌های روزانه منع شود و آن مکروه ویرانگر در عبادتگاه خدا قرار گیرد، 1290 روز سپری می شود. Well, we know that this phrase is important because Jesus mentions it in the New Testament times. Look what he says in 24:15 of Matthew. So when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, spoken of through the prophet Daniel, let the reader understand. ما میدونیم که این کلمه عبارت مکروه ویرانگر خیلی مهم هستش، چرا که عیسی مسیح در عهد جدید ازش استفاده کرده در متی باب 24 آیه 15. پس هرگاه آن مکروه ویرانگر را که دانیال نبی از آن سخن گفت در مکان مقدس ایستاده ببینید. خواننده خوب توجه کند. Well, what was this abomination that causes desolation and why was it important? پس حالا این مکروه ویرانگر چی بود و چرا اهمیت dاره؟ It was definitely a prophecy that was talked about, something that would happen many, I guess, centuries, 4 centuries after the period of Daniel. یک پیشگویی هستش راجع به کسی که 4 قرن بعد از دانیال خواهد آمد و اتفاق میفته. So the abomination that causes desolation was a prophecy about an individual named Antiochus Epiphanes, and he reigned over Syria approximately those dates of 175 to 164, about 400 years after Daniel. And what he tried to do was he tried to erase Jewish history, Jewish religion, by replacing it with pagan worship of Greek gods. And so he stopped animal sacrifice in the temple. He even sacrificed a pig on the altar to desecrate it. And we know that, pig is considered unclean, and it was unfit for Jewish people to sacrifice anything like that. But he went ahead and sacrificed a pig on the altar to desecrate it. And in the Holy of Holies, he set up a statue of a Greek god. And the temple was desecrated, profaned, and made impure. So this was prophesied about this incident, that this individual, Antiochus Epiphanes, would do this. And this is what it's talking about, this abomination that causes desolation. And it did happen, according to history, 400 years after Daniel. Would you please go to next slide, please? Oh. که این مکروه ویرانگر یک پیشگویی بوده که همونطور گفتیم 4 قرن قبلش دانیال این رو انجام داده. راجع به یک شخصی بوده به نام آنتیوخوس چهارم اپیفانس که یک پادشاهی بوده که حدود 175 تا 164 سال قبل از میلاد بر سوریه سلطنت میکرده، که حدود 400 سال بعد از دانیال بوده و سعی کرد این پادشاه که آیین یهود رو کلا پاک کنه و یک پرستش خدای یونانی، یک بت یونانی رو جایگزینش کنه. بعد او قربانی کردن حیوانات رو توی معبد یهودی‌ها متوقف میکنه و حتی میاد یک خوک رو قربانی میکنه تا به اون معبد و به اونجا بی‌حرمتی کرده باشه. همونطور که میدونید خوک در نظر یهودی‌ها نجس هستش و ناپاک هستش و مخصوصا این کارو انجام داد و در قدس الاقداس او مجسمه ای از خدای یونان نصب میکنه و معبد مورد بی‌حرمتی، ناسزا و ناپاکی قرار گرفتش. It's amazing how prophecy is given and how it's fulfilled, and that's how God does it. He gives these visions that it's difficult for us to understand, but we know that it's fulfilled in the future. و این پیشگویی بود که اتفاق افتاد و کامل شد و این خیلی جالبه که خداوند این پیشگویی، این رویا رو داد و بعدش هم به کمال رسوندش، اتفاق افتاد و این خیلی چیز جالبی هستش. Well, as we come towards the end of Daniel, we know the end. Daniel ends with the chapter 12. A vision is given about the future called a great war.
And the interpretation of this is that Persia would fall to Greece, and that Greece would be broken down into 4 smaller kingdoms. And this focus would be on the northern kingdom, which is the Seleucids, and then there would be the southern kingdom, which would be the Ptolemaic. And we know actually that Seleucid and Ptolemy were the generals of Alexander the Great, and so they were broken down into their kingdoms. And then a person who opposes God and persecutes the saints was Antiochus the Fourth Epiphanes. خب در آخر کتاب راجع به رویای چهارم و درباره آخر کتاب دانیال که میریم راجع به رویای که درباره جنگ بزرگ صحبت میکنه. در آینده یک جنگ بزرگ که بین یونان و فارس هستش که فارس به دست یونان سقوط خواهد کرد و خود یونان در ادامه به 4 پادشاهی تقسیم میشه که پادشاهی شمال سلوکی ها و پادشاهی جنوب اسمش سخت تولمیوسی ها، حالا اگر اشتباه تلفظ کردم ببخشید، تقسیم میشه و که این 2 پادشاهی هر دو دست خود اسکندر کبیر بوده و در آخر این رویا و این چیزی که دانیال صحبت میکنه راجبه آنتیوخوس چهارم صحبت میکنه که شخصیه که با خدا مخالفت میکنه و مقدسین رو آزار میرسونه. Well, the second last chapter is highly eschatological. It's talking about the end times, and it's talking about a battle that will happen between the north and the south, and how a wicked king will rise up, but there will be the protection of life. And really, all these things, if you read this chapter and try to interpret it as best as possible, it's pointing to the fact that all these point to a bigger picture concerning the opposition of kingdoms of the world until the full establishment of God's kingdom. So in the end, amidst all these battles and on the rise of the wicked king, the Antichrist, and all these things, that God's kingdom will reign supremely. And that's what it's pointing towards. و در آخر که این ادبیات آخر زمانی و مکاشفه‌ای در باب 11 دانیال باز راجع به جنگ بین شمال و جنوب صحبت میکنه، راجع به ظهور پادشاهی ستمکار و محافظت شدن زندگی ها صحبت میکنه. و اگر بخوایم همه اینها رو تفسیر کنیم و از یک تصویر بزرگ بخوایم یک تصویری بزرگ از این چیزهایی که توی دانیال نوشته شده دست پیدا کنیم و بفهمیم، تعبیر کنیم، میفهمیم که همه اینها مخالفت‌ها و پادشاهی‌هایی هستش که توی جهان داره اتفاق میفته. همه این جنگ‌ها تا زمانی که تأسیس کامل پادشاهی خدا اتفاق میفته و این پادشاهی خدا هستش که میاد و بر همه چیز به صورت مطلق پادشاهی میکنه. So then I love how this book of Daniel ends. In chapter 12, he says, "As for you, go your way till the end. You will rest. And then at the end of the days, you will rise to receive your allotted inheritance." Meaning, because of the fall of man, we will all die. But in the end, we will definitely rise again because of the hope that God has given to us in the resurrection of Christ, and the inheritance of eternal life is waiting for us. And so I love how just towards the end of this book, he sums up everything together in saying that God will establish his kingdom, but at the same time, we will be part of that wonderful plan for the future when God brings all things together, creating the new heavens and the new earth, and we will rise to receive that allotted inheritance so that we will be with him forever. و من خیلی دوست دارم طوری که کتاب دانیال به پایان میرسه، میگه که اما ای دانیال راحت را دنبال کن تا روز مرگت فرا رسد، اما بدان که در روز قیامت زنده میشوی تا پاداشت رو دریافت کنی. که اینجا معنیش این میشه که ما خب به خاطر گناه آدم، سقوط انسان، گناهکار شدیم و خواهیم مرد هممون، اما به خاطر قیام عیسی مسیح و ایمانی که به قیام عیسی مسیح و چیزی که خدا به ما بخشیده، ما میتونیم که در روز قیامت برخیزیم و اون زندگی جاویدانی که خدا به ما وعده داده
داشته باشیم و در پادشاهی که خدا تأسیس میکنه، پادشاهی در آسمان ها و زمین جدید، ما در نقشه آینده خداوند خواهیم بود و در اونجا جزوی از این پادشاهی خواهیم بود و خداوند به ما پاداش خواهد